प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त जो बढ़ती हुई सियासी शिद्दत पसंदी है उसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, और साथ ही साथ सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सदारत के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं और हिमायत हासिल है हुकूमती इत्तेहाद की। बज़ाहिर नंबर गेम पूरे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है। अभी कुछ ही देर पहले इत्तेहादियों से मुलाकात भी हुई जिसमें कैबिनेट के नाम भी ज़ेर गौर लाए गए, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त 9 मार्च को इंतखाबात होने हैं उनके ऊपर भी MQM पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत की है। और अब ज़रा 9 मार्च को ये इंतखाबात होंगे। मफाहमत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर तकसीम का शिकार है। वो अभी तक इस चीज़ को फ़ैसला करने में नाकाम है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। वक्त का तकाजा यही है कि मफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए। आसिफ अली जरदारी साहब की अगर वो मुंतखब हो जाते हैं सदर, तो जो कि बज़ाहिर तो नंबर स्क्रीन पूरे लग रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहले सिविलियन सदर होंगे जो 2 मरतबा सदर मुंतखब होंगे। 2008 से 13 तक हमने उनको देखा एज ए प्रेसिडेंट, और अब 9 मार्च के बाद ज़ाहिर इससे ओहदे पे फाइज होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली बदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सुधीर साहब आपका। साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं सदारती इंतखाबात पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो एक शिद्दत पसंदी है, सियासी शिद्दत पसंदी, हम सोच रहे थे कि इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। 2-4-6 दिन प्रोटेस्ट होता है। इस दफ़ा तो एक वैसे ही चूँकि पहला इजलास बुलाने में बहुत टाइम लगा और उसके बाद कैबिनेट अभी तक फ़ाइनल नहीं हो सकी, गो कि नाम आ गए हैं, लेकिन ऑफिशियली ज़ाहिर है 9 मार्च के बाद ही उनको अनाउंस किया जाएगा। मुशावरत भी चल रही है इत्तेहादियों के साथ। आप हुकूमत के इत्तेहादी भी नहीं बनने जा रहे, लेकिन सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको। किस तरह देखते हैं अभी तक इलेक्शन के बावजूद नाउमीदी है लोगों के अंदर, ना सिर्फ लोगों के अंदर, खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो जीती हुई हैं या जो हारी हुई हैं, ये जो एक सियासी शिद्दत पसंदी है और एक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। ठीक है, असल बात यह है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और ये जो हुकूमत आई है, आपको पता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली और पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी जमात को सपोर्ट किया है जो एक्चुअली में उसके सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन इलेक्शन एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लड़ा। लेकिन जब उन्होंने सपोर्ट मांगी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखती है, और उन्होंने ये समझा कि अगर इनको सपोर्ट ना किया गया और इस मुल्क में सियासियत में इस्तेकाम ही रहा, पार्लियामान को चलने ना दिया गया, तो पीपल्स पार्टी ने फिर उनको सपोर्ट किया, अनकंडीशनल सपोर्ट किया, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को जब सपोर्ट किया तो उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट को फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए हमारी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर हमारी मदद से बन रहा है तो प्रेसिडेंट भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। तो 2 सूबों में भी हमारी हुकूमत है और मरकज में भी हमारे पास 74 के करीब सीट्स हैं, सेनेट में भी हैं, तो हमारी सपोर्ट। तो फिर इस सारे तनाजुर में उन्होंने हमारे जो सदारती उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर दिया। क्यों एक ओवरऑल अनसर्टेनिटी और केओस सा पाया जा रहा है? कॉज उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ये समझ रही थी कि इलेक्शन के बाद चीजें बेहतर हो जाएगी और अवाम जो चीज चाहती है, अवाम अपना रिलीफ चाहती है। इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, मुआशी तौर पे जो मसाइल हैं, उसके अंदर बिजली, गैस, बढ़ती हुई सूरत हाल है। अभी निगरान हुकूमत ने जाते आते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया था जी, उसको इन्होंने अप्रूव किया। बिकॉज अगर वो इसको अप्रूव ना करते तो हमें अप्रैल में ईरान को 18-19 बिलियन डॉलर पे करना पड़ना था एज ए जुर्माना को 10 साल से। ठीक है। अब ये देखें कि जब पीपल्स पार्टी के जाने के बाद जो भी हुकूमतें आई, उन्होंने क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट को काम किया? बिकॉज 19 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान ने देना था, 10 साल का टाइम था। ईरान 700 किलोमीटर की पाइपलाइन डाल के बॉर्डर पे ले आया और आगे 70 किलोमीटर की पाइपलाइन
جو ہم نے ڈالنی تھی وہ ایران کہتا ہے میں آپ کو ڈال دیتا ہوں اور آپ سے پیسے بھی نہیں لیتا اور آپ میرے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے اوپر کر لیں. وہ نگران حکومت نے اس ایگریمنٹ کو اپروو کیا ہے. اب یہ سارے تناظر میں دیکھیں کہ اگر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ 6 منتھ میں اور حکومت اپنے جتنا جیسے پی آئی ہے, سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے اور بہت سارے لاس بیئرنگ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ان تمام کو اگر ایک میکرو لیول کے اندر دیکھیں تو ان سے جان چھڑانی آپ کو ضروری ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے جان چھڑا لیں گے تو آپ اکنامیکلی چیزوں کو بہتر کر پائیں گے؟ بیکاز وہ تو لاس میکنگ آلریڈی لاس میں, آپ کو وہاں سے یہ انکم بات آپ نہیں آئے بالکل گی. ذوالفقار علی مدنی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چونکہ کیبنٹ نے ابھی اناؤنس ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ پائپ لائنس ہیں جو معاہدے ہیں, اور یہ نہ صرف یہ بلکہ سی پیک بھی آپ کا جو 18 سے 13 کے درمیان ٹینیور رہا وہ میڈیا کی زینت نہیں بن سکا, اس کو اس طرح ہائپ نہیں ملی. لیکن بہت سارے آئینی طور پہ بہت سارے کام ہوئے اور بڑے کام ہوئے جس کا آج دوسری جماعتوں کو بھی فائدہ ہوا. ڈار صاحب ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے اور ایز فائنینس منسٹر وہ جوائن کر رہے ہیں دوبارہ سے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہوگا, اور یہ چیلنج چونکہ آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں, آپ کی دلچسپی ہے آئینی عہدوں کے اندر اور آئینی عہدے ہی اپنے سامنے رکھے اور اسی کے لیے آپ اپنی اتحادی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کیبنٹ سے باہر رہتے ہوئے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ شاید یہ کیبنٹ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی, ہم تھوڑا سا آئینی طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, اور یہاں سندھ میں چونکہ آپ کے پاس اکثریت ہے, صوبے با اختیار ہیں, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, تو آپ اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی ہے؟ دیکھیے اگر اوائڈ کرنا ہوتا تو شاید ہم حکومت کو سپورٹ نہ کرتے. اس ساری چیز کے پیچھے جو بلاول چیئرمین پیپلز پارٹی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سپورٹ کرنا ہے پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنا ہے, جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے, ہمیں کسی نہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے. اور حکومت کے اندر یعنی کیبنٹ کے اندر حصہ نہ بننے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جیسے پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کے 12 کے قریب وزیر تھے اور دیگر پارٹیوں کے بھی تھے اور شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو وہاں پہ بہت زیادہ ایسے معاملات تھے جس کے اندر مزید بہتری آ سکتی تھی, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا بیکاز انٹرسٹ لوگوں کا, سیکٹریز کا, بیوروکریسی کی انوالومنٹ اور بہت سارے معاملات, وہ پایا تکمیل تک چیزیں نہیں پہنچ سکی, رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں. ٹھیک. تو بلاول صاحب نے سمجھا کہ اس ٹائم پہ ہم نے اس ٹائم پہ کیبنٹ کا حصہ بنے, ہمیں ایک پولیٹیکل ڈیمیج ہوا, باقی لوگوں کو بھی ہوا, ہمیں بھی ہوا, اس کی وجہ سے جتنی سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. لیکن اب ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو حکومت بنا رہی ہے آپ اس کو پورا اسٹرینتھن کریں, پورا موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کی پرائم منسٹر آئے, اپنی مرضی کی کیبنٹ لے کے آئے, اپنی مرضی کے کیبنٹ ممبرز لے کے آئے, اپنی مرضی کی پالیسی بنائے, اپنی مرضی کے ٹیم ممبرز بنائے, ان کو اسٹریٹجی کرے بنائے, اس کی امپلیمنٹیشن کرے, تاکہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے ساری ذمہ داری ایک بندے پہ ہو, اور آپ نے اس کی اچھائی میں اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی برائی کرتا ہے اس پوائنٹ کو, غلط کام ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, اور آپ نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے, آپ نے پارلیمانی نظام کو, اس سسٹم کو چلتے رہنے دینا ہے. اب اس کے اندر اگر ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مینیفیسٹو یہ تھا, آپ کا یہ تھا, ہمارا مینیفیسٹو آپ نہیں امپلیمنٹ کریں گے, تو وہ ایک لڑائی ہے. تو اس کے اندر ہم نے خود ہی, ہماری لیڈرشپ نے سمجھ لیا, لچک دکھا دی کہ ہم جب سمپل میجورٹی کے ساتھ اپنے زور بازو پہ جیت کے اگلے 5 سال بعد الیکشن میں آئیں گے, ہم اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس ٹائم پہ لانچ کریں گے. ٹھیک. ابھی ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی, لیٹ دیم ہیو دا چانس اینڈ لیٹ دیم ٹیک دا لیڈ. ٹھیک ہے, تو ذوالفقار وہ علی صاحب لیڈ یہ کریں. اور ٹھیک ہے, آپ کے جو آپ پورا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے اس کا, اب اگر ہم آگے چلتے ہوئے دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے قریب رہے ہمیشہ, اور زرداری صاحب کی اور ان کی جو ایک اتحاد ہے, دوستی کہہ لیں, ہمیشہ رہا. گو کہ سندھ میں کسی حد تک آپ ایک دوسرے کے خلاف بھی رہے, لیکن لارجر انٹرسٹ میں آپ سپورٹ کرتے رہے.
कोई बर्फ़ पिघले कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे 9 मार्च के बाद, और उससे पहले अब बाज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि वो आपको सदारती उम्मीदवार के लिए JUI फे जो है वो आपको सपोर्ट करे, लेकिन हो भी सकता है। यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। मफामत का जो कार्ड है आसिफ अली जरदारी साहब का, मुझे याद है 2008 में तमाम जमातों को उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया था। इवन क्यू लीग जो पंजाब में उस वक्त ज़रा बिल्कुल नया शहादत हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, और ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यू लीग को कातिल लीग कहा था, लेकिन उसके बाद उनको गले लगाया, उनके साथ उनको भी ऑन बोर्ड लिया। मुस्लिम लीग नून आपकी कैबिनेट का हिस्सा थी, बाद में अलग हो गई। तो इस तरह का कोई बड़ा अलायंस हमें नज़र आ रहा है, नज़र आ सकता है, कोई मफामत हो सकती है पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब का एक बड़ा अकीदत का प्यार का रिश्ता है, और वो रिश्ता आगे चलेगा। हाँ, मौलाना साहब वक्ती तौर पे थोड़े से, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके का उनका नतीजा नहीं आया, इस वजह से थोड़े से वो सबसे नाराज हैं। और ये इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना के और बाकी लोगों के साथ जो एक मेल जोल का कुछ अरसे के अंदर अंदर वो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, चीजें चलेंगी। अब मौलाना साहब जो सड़कों पे आने की बात करते हैं, देखिए एक बड़ी क्लैरिटी है कि सड़कों पे आके मामला तय नहीं होते, आपको टेबल पे बैठ के ही तय करने पड़ते हैं। अगर आप ईवानों में मामला तय नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि आप जमीनों के बाहर मैदानों में मामला तय करें, वो तो खान साहब ने भी कोशिश की थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो मौलाना साहब तो बड़े मैच्योर सियासतदान हैं, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, मे भी शायद वो ये जो थोड़ा सा मूड दिखा रहे हैं, कोई मे भी बार्गेनिंग या कोई चीजें अपना हासिल करना चाह रहे हो, शायद उसकी वजह हो सकती है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। जो भी चीजें हैं वो बैठ के तय हो जाएंगी। और तो इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, चूँकि वक्त भी कम है, पंजाब की सियासत की अगर हम बात करें तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आएगी, कोई चांसेस हैं? नो, चूँकि अब कुछ इतलात आ रही हैं हमारे पास कि शायद जैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब होंगे तो उसके बाद पंजाब की सतह पे शायद कोई तब्दीली आए, तो आपका कोई फ़ैसला तब्दील हो, तो कुछ है इस तरह की चीज़ें? लाहौर में क्या पोजीशन है? देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना, तो आज तक तो यही है। अभी आगे जाके कोई लीडरशिप के प्लान में चेंज आ जाए, अभी तक तो कोई चेंज नहीं है। तो लिहाजा मेरे इस तरह के नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी शख्स पंजाब कैबिनेट का हिस्सा हो। कल को कोई पार्टी पॉलिसी में या लीडरशिप के फैसले में चेंज आए कि जी ठीक है, हम कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम बीच में आते हैं, तो वो बिल्कुल दोनों पार्टियां आपस में बैठ के लीडरशिप बातचीत करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर हुई है यहाँ सिंध असम्बली में। कल हमने देखा कि उस फैसले को भी एक आईनी ज़ाहिर है उसको कलअदम नहीं करार दिया जा सकता, अदालत बता चुकी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आपका नाम भी निस्बत से रखा गया है, कैसे देखते हैं कि ये वो चीज़ें हैं? ज़रा एक तारीख़ बन गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ सिंध में अब ये मुतालबा कर रही है कि कौमी हीरो और शहीद करार दे दिया जाए ऑफिशली। ज़रा वो करारदाद आज मंजूर भी हुई है, आगे चल के ये करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट में भी लाने का प्रोग्राम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये तारीख़ी फ़ैसले होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो फिर वक्त ही, आज ज़रा 44 ईयर्स के बाद हम ये चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। किस तरह देखते हैं कि हम कब तारीख से सीखेंगे? 78 साल हो गए हमें, तो अभी भी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, तारीख से हमें सीखना चाहिए। ये जो भुट्टो साहब के केस के अंदर जितने भी फैक्ट्स या राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी और ओपिनियन के तौर पे जो बातें यूनानिमसली 9 जजेस ने मिलके फैसला दिया है ये वाला अपने ओपिनियन का इस सारे केस के हवाले से, ये बड़ा मायने रखता है। ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है, ये कोई आम ओपिनियन नहीं है कि 9 जजेस ने मिलके इस फैसले को कहा कि उस वक्त पे राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। तो जाहिर बात है, जब राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और 109 में
یہ وہ کیس تھا کہ جس کیس کو ایز اے پریسیڈنٹ نہ کبھی آج تک عدالتوں میں استعمال کیا گیا، بلکہ 109 کے کیس میں سیکشن 109 کے اندر کبھی آج تک کسی شخص کو پھانسی کی سزا نہ پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوئی. تو ایک صرف بھٹو صاحب کے کو ہی سیاسی شہید کیا گیا اور ان کا جو ہے جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اور کورٹ ہیز ریئلائزڈ دیئر مسٹیک. انہوں نے کہا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ غلط ہوا، یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل بھٹو صاحب کو پاکستان کے سب سے بڑے نشانہ امتیاز، نشانہ پاکستان سے نوازنا چاہیے، اور ان کو سرکاری سطح کے اوپر ان کو جو ہے گارڈ آف آنر پیش کرنا چاہیے، اور جس طرح ایک لیڈر کی جو ہے ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کو بحال کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب ذوالفقار علی بدر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ظاہر ہے یہ اج قرارداد سیدھ اسمبلی میں پیش ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. صدارتی انتخابات 9 مارچ کو ہوں گے، اس کے بعد فارمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، کیبنٹ بھی کا نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور پاکستان اللہ کرے اپنے ٹریک کی طرف بڑھے اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. یہ تمہارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.